салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату дӯстони азиз. ҳаматон хуш омадем ба канали мо. умедворам ки ҳаматон хубу саломатем. дӯстони азиз, мо дар мағозаи туркӣ шаҳри Нюрнбергем. нигоҳ кунед, мағозаи калон буда инҷа. касе дар шаҳри Нюрнберге даст булукна дар комментария. бинед нависа мағоза чи номер мағоза плера касе да чия да комментария нависа кия да шаҳри Нюрнберг да наздики мағоза плера. ина нигоҳ кунед. нархҳоро бинед. чӣ нагирад наймонад. айна бая ҳама нарх. ака вақт нест ки ма ҳама нархҳояро бибинем ки ин болода нархҳошон буда. зелен дори а? чеснок дори а? собунои дуру дар Тоҷикистон ҳастанд ки собунои дуру. яхе магазинои туркӣ мо чианд смешини ҳам Русия ҳам Туркия. ба фикрам я мохи бошам. барои мо я бар бинем ки не дидимо. тамошобини азиз, мо дар очирати гӯштем. одама бин мо очират даем инҷа вая алиф киви харид зоба фикрам салёни кадаган. я не 2 кило. я 2 кило. энди нас мебинем. нема намехӯрам. о айрана да ҳамун чӣ бишини бихӯри дигар. не валлоҳи қасам намехӯрам. валлоҳи қасам намехӯрам. не вообще мегӯм ки вақти даоҷа бишини ин намёк яга мезани намёк мега намёк. На что намекаешь? На что намекаешь? бузан ку мо буз намегирем. нағз мебинем. вай вай не ма ким дуру сервга мондем. ия мисо мекунен а? бо нагирем да дастам брам ки. шикаст. 185 евро 46 сент. 85 46 сент. чор дона чиз мехӯри 185 евро. ама чӣ шулдигум мегум ёрам насимаҷон вайрон мешавам. тамошобинои азиз, мо буромадем
мағозаи туркӣ 185 евро 46 сент харид кардем. Камакак чиз гирифтем. 185 евро 46 сент шуд. Ноз буд тарбуз нагирифтем, ба сари тарбуз рафтем. Ҳамзабои бибис, ҳамзаҷони бибис, бумбура бибис, балосе, балои як нигосе, балои хандаҳосе, балои чишмои кабутакисе, бумбурум кабутаки бибис. Бумбура биби барои ки мурдагӣ. Дар чишмои кабутаки бумбурум. Бачаҷони бибиша. Чико кардем? Гирифт ё ки не? Мебара мегӯй? Киҷо мерамӯзӣ? ҷая магазини либоса буд ку туркӣ ё ки не? Бирем ҳая бор бинем ё ки тамошо бинем азиз май нами. Духтарчам давоҷа и суде ма мағозаи туркира дидим, хостим як мағозаи туркӣ будурум. هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله يا إمام المرسلين يا صادق يا أمين عايشة أنا بهداك يا سيد الثقلين ساكن في روحي وقلبي وادعي وأقول يا ربي أنول شرف رؤياك وأوصف لنا حبي هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله يا إمام المرسلين يا صادق يا أمين عايشة أنا بهداك يا سيد الثقلين ساكن في روحي وقلبي وادعي وأقول يا ربي أنول شرف رؤياك وأوصف لنا حبي هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله يا إمام المرسلين يا صادق يا أمين عايشة أنا بهداك يا سيد الثقلين ساكن في روحي وقلبي وادعي وأقول يا ربي أنول شرف رؤياك وأوصف لنا حبي هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق